আচ্ছা, মানে কত বছর ধরে এই সমস্যাটা? প্রায় প্রতি 10-15 বছর। বাড়ির মধ্যে কি প্রবেশ করে জল? প্রবেশ তো থাকে বলতে ঘরে ঘরে। মানে কতক্ষণ হয় স্থায়ী জলটা? প্রায় 3-4 ঘন্টা উপরে থাকে। জল থাকবই। জল থাকে। কোন এলাকা এটা পৌর পরিষদের? উদয়পুর টাউন আমরা। উদয়পুর টাউন শহর। আচ্ছা, মানে জল নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা নাই? এই সরকারের যে ব্যবস্থা করতে পারবো তারা। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।